Sebelum kita akan sharing firman Tuhan, I would like to pray before we start sharing God's word. datang mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah bisa melewati 2023. And saying grace to the Lord that we are able to get through 2023. Dan juga datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, saya mau masuk 2024 dalam kekudusan-Mu, dalam kekuatan-Mu, dalam firman-Mu, dalam kehendak-Mu. And let's say to the Lord, Lord, I want to come to 2024 with your holiness, with your power and with your majesty, Lord. Mungkin di tahun 23 ada kekurangan, kesalahan atau kejatuhan atau apapun. Kita bisa datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Maybe in our past we fall, but we can still come to the Lord for His forgiveness. Mari kita berdoa dan saya ingin kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan, menaruh tangan kita di dada sebagai tanda benar-benar Tuhan kami mengucap syukur. Let's pray with our hands put in our hearts as a sign of asking for forgiveness. Bapa Surgawi, Our Father in heaven, syukur kami naikkan kepadamu. praise and worship we put up on your name. Karena Engkau yang memelihara, Because you protect us, Engkau yang memberkati, you bless us, Engkau menjaga kesehatan kami, you give us health, keluarga kami, our family health, dan juga semua yang telah ada pada kami, and everything that has been given to us. itu bersumber daripadamu. It is all from you, Lord. May your name be glorified forever. Namamu dipuji sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tapi sebelum kami masuk tahun 2024, But before we enter 2024, jikalau diketemukan if there's any ada kesalahan, fault, ada dosa, sin, ada hal apapun yang menyakitimu, if there's anything that hurt you, Lord, khususnya menyakiti hati Roh Kudus, especially hurt Holy Spirit heart, menyedihkan hatinya, sadden His heart, kami mau we want katakan kepadamu, say to you, Lord, kami minta maaf, we apologize. kita minta ampun, We ask for your mercy, dan inilah janji kami. and this is our promise. Kami mau hidup baru We want to have new life, yang lebih baik lagi a better life di tahun 2024. in 2024. Berikan kekuatan ya Tuhan. Give us strength, Lord. Berikan kami hati yang Engkau inginkan di tahun 2024. Give us heart that's shaped by you, Lord. Kami tidak dapat jalan sendiri. We cannot walk alone. Kami mohon kepadamu, We beg for your mercy, Lord. kiranya Engkau menguatkan kami. May you give us strength, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. Jesus' name, Amin. amen. Saudara-saudara, bagi saudara yang baru bertemu saya hari ini seperti Tri, ya, saya Tri, ya, baru ketemu. Terus tadi ada Ronald ya, baru dengan istri. Ada lain lagi, saya Sam Junaidi ya. Saya tadi juga Pak Franz dan anak ya dan ibu baru ketemu. Welcome Anita ya. Apa? Oh Dahin, sorry. Mix up. Ya, yang semua yang sudah kenal, hari ini biarlah kita semua memperoleh firman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Saudara-saudara, di tahun 2023 banyak kejadian yang banyak kejadian yang menakutkan. In 2023, there's Yeah. a lot of scary stories. Ya, badai di mana-mana, Storm everywhere. perang di Ukraina dan Rusia belum selesai, There are a lot of wars. dan berita yang kita dapat tentang Israel dan Palestina, Hamas misalnya, itu sangat
menegangkan kita semua. and latest news about Israel and Palestine, which scares us. Tapi di tahun 2024, But in 2024, saya hanya ingin sampaikan mungkin ada hal-hal yang lain mengurang, I just want to say something. tetapi akan meningkat yang lainnya. I just want to say something that might be less to something, but more to others. Perang ini ada kemungkinan bisa membesar. Saya berdoa supaya tidak, karena sangat ngeri sekali. This war might be greater, but I pray that it's going not to be greater. Ada hal-hal yang akan lebih menakutkan, yaitu kejahatan akan meningkat. There's a lot of scary things, which is crime rate will be skyrocketed, Khususnya scams. especially scams. Hati-hati. Just be careful. Banyak yang saya dengar sudah hilang. Ada keponakan yang hilang uangnya. I heard my nephew got scammed. Ada juga yang lebih menakutkan lagi, yaitu banyak orang akan murtad makin besar, makin banyak. Khususnya negara barat. There's even more scary news, which is Christian not becoming Christian anymore. Apostasy. Apostasy. Ya. Yes. Tapi puji syukur banyak negara di muka bumi ini, But we praise Lord. many nation on this earth, banyak revival. Oh, there's a lot of revival in these nations. Negara barat pada tertidur dan makin anti Tuhan. The West country is sleeping in the anti-God. Tetapi di banyak negara orang akan dilawat dengan cara yang luar biasa. But in as many countries, there's a lot of people who are being revived by God. Tapi yang perlu sekali kita semua ingat bahwa yang akan dominan di tahun-tahun berikut yaitu AI. But the thing that is dominant in the next years would be AI. Not only next year but continue getting bigger. Yes. Itu AI. Karena teknologi sudah ada, tinggal manusia, para direktur itu CEO dari tech company. Yeah, so there will be a lot of AI taking over. They are the one will dominate the world. Dan mereka akan welcome Antichrist melalui mereka juga. And this AI and these developers will introduce Antichrist to them, to people. Saudara-saudara yang dikasihi, kita sebagai anak-anak Tuhan, We as God's children, as a Christians, as a Christians, kita perlu kuat we need to be strong dalam menghadapi ini semua. in defending our faith. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita juga akan kesedot oleh semua yang sedang terjadi ini. Because if we are not careful, we also will fall into these traps. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya berikan satu ilustrasi. Because of this, I'm going to give one illustration. Ada kebenaran yang paralel, There's a truth that is parallel, yaitu tubuh jasmani kita which is our physical body and our spiritual body, and our spiritual body, our spiritual health. and our spiritual health. Jikalau kita mau kuat badan kita, If we want our physical body to be strong, we have to eat right. Makanan yang bagus, we have to eat right, correctly. correctly. Yeah. Ya. Dan kita harus punya exercise. And we have to exercise as well. Kita harus memiliki pikiran yang baik, yang positif, joyful, ya. We need to have a good, positive mentality. Itu bisa membuat tubuh kita sehat. It'll make our physical body healthy. Kalau tubuh kita sehat, And if our physical body is healthy, ada penyakit seperti yang baru kita lewatin, if there's any sickness just like the one that we had before, kita bisa lawan dengan imun yang ada.
we develop an immune, and that immune will fight those sickness. Tapi kalau kita lemah, But if you're weak, maka kita kalah. and then we're going to lose. Beberapa orang yang meninggal karena tubuhnya lemah. A lot of people pass away because their physical body is weak. Jadi kalah sama COVID-19. So they lost to COVID-19. Puji syukur kita semua ada Praise the Lord that we're still here. karena tubuh kita cukup kuat. Because our physical body is Kami quite strong. berdua kena 2 kali COVID. Pastor Nick got COVID No, twice. my wife and I. And Yeah. Pastor Nick's wife. We got twice, tapi kita kena pukul, sakit. Tapi kita bisa overcome karena masih cukup kuat. Yeah. Oke. Nah, di sini banyak orang yang tidak tahu bahwa kurangnya kita gizi yang dalam tubuh kita yang menyebabkan majority penyakit. There's not a lot of people here who realize that what we eat may cause us to be sick. Not only eat too much, but usually less. Makan kurang gizi, kurang vitamins, kurang mineral, itu yang membuat banyak tubuh kita banyak penyakit karena tidak ada lawannya. Usually it's because of lack nutrients, lack vitamins. Those things will make our body sick. Saya juga ketemukan kalau lelaki rambutnya mulai tipis, I also found out that if a guy has a thinning hair, it's because ada zat tertentu yang kurang di dalam tubuhnya. it's because there's one lack things in his body. Puji Tuhan, kita boleh belajar hari ini. Praise the Lord that we can learn today. Ada beberapa hal untuk kita masuk ke dalam 2024. There's a lot of things that we can learn when we're coming into 2024. Kita akan lewati 2024 We will get through 2024 dan tidak tergoyah, and we will not be shaken, bahkan makin kuat, even get stronger, makin berkemenangan, winning all the battles, makin berbuah, bearing more fruits, sehingga masuk tantangan apapun, datang tantangan apapun, so that every obstacles that is in front of us bukannya membuat kita takut, doesn't make us scared, tapi membuat kita tambah kuat rohani. make us even more stronger spiritually. Inginkah itu? Do you want that? Nah, hari ini kita akan belajar dari satu bagian yang pertama yang saya ingin bagikan. Ini harus kita miliki di dalam hidup kita setiap hari dalam hidup kita. I just learned something from the Bible, and this thing is very important, and we need this in our life. Mari kita baca di Yeremia 17. Let's read in Jeremiah 17. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Jeremiah 17, 78. 7 and 8. 7 and 8. Ya. Sudah dapat? Saya akan baca di dalam bahasa Indonesia. Jeremy akan baca dalam bahasa Inggris dalam King James. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datang panas terik. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river and will not fear when heat comes. Yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. But its leaves will be green and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara-saudara. Ini sesuatu yang sebenarnya kita semua rindukan dalam hidup kita. This is all what we want in our life. Di dalam semua season dalam hidup kita, meskipun ada badai, ada kekeringan, kita tetap berbuah. In every aspect in our life, in every season in our life, we still bear fruit.
Dan ini bisa terjadi And this could happen kalau hidup kita di ayat yang ke-7 itu katakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. This could happen if we apply the seventh verse in our life. Mengandalkan Tuhan. Relying on God. Ya. Saudara-saudara, manusia memang mudah untuk hidup ingin tanpa Tuhan. Humans want to live without God. Itu secara natural ini. It's naturally like that. Karena benih dosa yang ada dalam manusia. Because the seed of sin in our life. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, But for believers, makin kita mengandalkan Tuhan, the more we trust in God, sebenarnya itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Kita katakan amin itu? it is a strength in our life. Saudara selalu pikir bahwa, wah kenapa mesti andalkan Tuhan? Kenapa tidak andalkan diriku saja? We always think, why do we need to rely on God? Why can't I rely on myself? Karena mengandalkan diri kita ini terbatas. Because if we rely on ourselves, our resources are limited. Manusia kalau tanpa Tuhan meskipun kelihatannya hebat, Humans without God may look great and awesome, tapi waktu mengalami persoalan, but when they face with obstacles, mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. they don't have strength to overcome it. Saudara lihat di rumah sakit, If you see in the hospitals, banyak orang itu karena tidak punya kemampuan akhirnya penyakit ambil alih. it's because they don't have the will or the willpower. That's why sickness comes to them, overcome them. Tapi kalau kita yang mengandalkan Tuhan, But for us, if we rely on God, apa saja dapat menerpa perahu hidup kita. anything can shake our boats. Ombak besar bagaimanapun Big waves from anywhere, tidak akan tergoyah. we will not be shaken. Saudara tahu pohon korma? Do you know date tree? Date tree? Yeah. Ya, itu akarnya tuh dalam sekali The root is very deep untuk mencari air. to look for water Karena dia hidup di padang gurun. because they live in the desert. Tapi kalau dia sudah sampai kepada air, But if they met with the water, dia akan grow, akan bertumbuh besar dan berbuah. they will grow big and they will bear fruit. Saya dengar yang ada di Israel itu satu pohon bisa menghasilkan 250 kilogram. I heard in Israel one tree can bear 250 kilogram. 250 kilogram 1 year. Saudara tahu itu ada badai apapun dia tidak akan goyah. If there's any storm, he will not be shaken Karena dia berakar. because he has roots. Dan kalau dia di sini ayat-ayat ini kalau pohon yang tertanam di tepi batang air, Just like in the verse, if a tree and the roots is in the river, meskipun ada kekeringan di kiri kanan, dia akan tetap berbuah. even if there's any storm left or right, he will still stand up to its ground. Rindukah hidup kita seperti demikian? Do you want your life to be like that? Amin. Tetap berbuat baik, tetap penuh kasih, tetap mencintai Tuhan Yesus. Keep doing good. Keep be filled with love. Dan bukan di situ saja saudara. Yang kedua, di Mazmur 1 juga katakan demikian. And not only that, we can read in Psalm Chapter 1. chapter 1. Ya, bahwa di Mazmur 1 itu katakan bahwa ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. The first verse is, blessed the man who walks not in the counsel of ungodly, Tidak berdiri di jalan orang berdosa, nor stands in the path of sinners, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. nor sits in the seat of scornful. Tetapi kesukaannya But his delight is in the law of the Lord, ialah Taurat Tuhan.
Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. And his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the river of water that brings forth its fruit and its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Untuk kita mau kuat dalam Tuhan, If we want to be strong in God, firman Tuhan itu harus menjadi pedoman dalam hidup kita. the word of God needs to be the basis in our life. Harus menjadi terang dan pelita dalam hidup kita. It needs to be the light in our life. Karena kalau kita tidak ada firman Tuhan, Because if we don't have the word of God in our life, sama seperti seorang yang memimpikan untuk sehat, just like someone who dreams to be healthy, tapi dia tidak pernah melakukan syarat-syarat untuk menjadi sehat itu. but he never does all these things requirement to be healthy. Banyak orang ingin fondasi rumahnya kuat, A lot of people want their foundation in their house strong, tapi yang dia taruh di fondasinya itu bukan konkrit yang kuat, tetapi pasir yang dia taruh. but they put not strong concrete on their foundation, but weak sand. Oleh karena itu dalam keadaan apapun kita harus tetap pegang firman Tuhan dan hidup di dalamnya. For that, in every life and in every aspect in our life, we need to hold on to the word of God. Ya, yang kedua saya ingin bagikan, The second point is, kita harus hidup dalam iman, hidup berjalan dalam iman. Roma 1 ayat 17. the second point is we need to live in faith and walk in faith. Roma 1 ayat 17, Rasul Paulus tuliskan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. It says, for in the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Saudara-saudara, kita tidak bisa berjalan dengan perasaan kita. We cannot walk with our emotions. Kita perlu perasaan, We need emotions. tetapi di dalam Kristus kita harus berjalan di dalam iman. But in Christ we need to walk in faith. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. We need to believe that God is with us. Kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara kita. We need to believe that God is protecting us. Kita harus percaya bahwa dalam keadaan apapun Dia tidak akan meninggalkan We need to kita. believe that in every situation God will never leave us. Kita harus miliki itu meskipun kita di tengah badai. We need to have that even when we're in the middle of the storm. Itulah yang menguatkan kita. That is what strengthens us. Rasul Paulus dia bisa menghadapi semua tantangan karena dia berjalan di dalam iman. Apostle Paul can overcome every situation, every circumstances because Karena he walks in the faith. Sentence ini hidup di dalam iman bukan saja tercatat di sini, tetapi di Galatia punya juga tercatat bahwa orang benar hidup dari iman. Because walking in faith is not just written in Romans but also in Galatians. Iman itu bukan berarti apa yang kita lihat, tetapi yang belum kita lihat, kita percaya. Itu baru namanya iman. Faith is not believing what you can see, but what you can't see. Kalau apa yang kita sudah lihat baru kita percaya, itu namanya science. If you believe what you can already see, it's science. Dan Tuhan tidak mengendaki kita hidup seperti orang-orang yang saintis yang tidak percaya. And God doesn't want us to live like a scientist who doesn't believe in Tetapi God. Tuhan mengendaki kita hidup bagaikan apa yang Dia kehendaki. But God wants for us to live just like what He wants us to live. Oleh karena itu saudara-saudara, For that, apapun yang bergoncang di depan, if there's any obstacle in front of us, jangan menakutkan kita. don't let it be us. Don't let it scare us. Justru kita berbuah di tengah-tengah semua goncangan. Let us bear fruit even in the scariest problems. Puji Tuhan. Yang ketiga saya ingin bagikan, The third point is, hiduplah oleh pimpinan Roh Kudus.
live in the guidance of the Holy Spirit. Galatia 5 ayat 16. Galatians 5:16. Kita baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Verse 16 it says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kalau kita mau hidup menjadi orang Kristen yang benar, If we want to live as a righteous Christian, orang Kristen yang berhidup dalam kuasa, a Christian that lives in God's power, kita harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. we need to live under the guidance of the Holy Spirit. Biarlah di tahun 2024, Let us be in 2024. setiap kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Let us live in the guidance of the Holy Spirit. Ini berarti apapun yang kita ingin lakukan, bicara dulu dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. What this means is every choices in our life, we have to ask the Holy Spirit first. Saat kita mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, When we confess that Jesus Christ is my Lord and Savior, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Holy Spirit is in us. Oleh karena itu, bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus itu di dalam hidup kita Therefore, how we treat the Holy Spirit in us akan membuat kita hidup berkemenangan will make us live win by win, atau kita tersesat. or we get lost. Oleh karena itu dikatakan hidup, maksud dari Rasul Paulus katakan, sekali ulang lagi ya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi untuk kita tidak menuruti keinginan daging, kita harus hidup di bawah Roh Kudus, di bawah pimpinan Roh Kudus. For us not to be conquered by our flesh, we need to live under the guidance of the Holy Spirit. Jikalau ada bisikan-bisikan untuk memusuhi seorang, If there's any whispers to hate someone, untuk mau bermusuhan dengan seseorang, to be enemies with atau them, melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, or doing something that might hurt God's itu heart, datangnya dari kedagingan. that comes from the flesh. Oleh karena itu kita hanya bisa menang kalau kita datang dengan dalam Roh Kudus. Therefore, we can only be victorious if we come with the Holy Spirit. Dan datang dengan kerendahan hati, minta Roh Kudus berikan kekuatan untuk menang. And if we come with humble heart to ask for Holy Spirit to give us victory. Jadi saya rindu untuk sampaikan kepada jemaat Tuhan di sini, So I would like to tell you guys here, mulai tahun 2024, starting 2024, mulai belajar berkata no kepada banyak hal. let's learn to say no to a lot of things. Kalau ada teman yang undang bilang kita ke Star City, bilang no. If there's any of your friends says, let's come to Star City, you say Ada no. pesta mabuk, bilang no. If there's a big party, say Learn no. to say it. If not, there is no difference between believers and non-believers. Amen. Kalau kata-kata yang jelek mau keluar dari mulut, belajar bilang no. If you're about to curse, say no. Saya sendiri pun sekarang saya belajar kalau orang mau undang pun saya tanya dulu Roh Kudus. These days, even me, I learned that when people ask me to come, I ask the Holy Spirit first. Kalau enggak tiap hari sibuk, If not, every day I'm hanya busy. fulfill people punya invitations. Only to fulfill people's invitations. Sebentar makan sini, sebentar makan sini, sebentar makan di sini. Makin bisa bahaya untuk kesehatan. Benar nggak? Benar. Iya, Setuju. setuju. Jadi sekarang, if somebody say, I said, let me discuss with wife and the Holy Spirit first. And then we say no, sorry. I cannot please anybody anymore. Karena memang they mean well, tapi we cannot stop it kalau like that. So learn to 2024
no more than used to be. Okay? Sudah agak panjang ya, sorry. Wah. In 2024, let's learn how to say no to things that we are used to do. Dan mulai belajar hidup di dalam ucapan syukur. Let's learn in saying grace and praise. Ini yang keempat, belajar untuk hidup di dalam ucapan syukur. Karena kuasa kemenangan saat kita mulai belajar untuk bilang, Tuhan, saya bersyukur untuk semua yang ada dalam hidupku. Yeah. Kalau ngomel, merusak hati kita. Benar nggak? Kalau kita ngomel itu sebenarnya merusak. Apalagi ngomel istri kita, bahaya. Ya, ya Ben? Bahaya. Jadi nanti tahu-tahu Tuhan bilang, lu sudah dikasih, enggak bersyukur, masih ngomel lagi. Daripada kamu nganggur, daripada sudah dikasih, masih ngomel lagi. Oke. Oleh karena itu kita akan baca bagian terakhir, yaitu Filipi 4. For that, let's read the Terakhir, last ya. point. It's in Philippians 4, 6 and 7. 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah. You can read this one first. Yep. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanks. Dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Giving and your requests be made known to God. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal And peace of God which surpasses all understanding akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. will guard your heart and mind through Christ Jesus. Jika ingin hidup berkemenangan, mengalahkan semua tantangan, If we want to live victorious, overcoming every obstacles, hiduplah di dalam ucapan syukur. live in gratitude. Mungkin saudara sedang mengalami 1-2 hal yang menyakitkan Maybe you're facing something that is hurting you atau mengecewakan. or disappointing you. Tapi tidak ada yang lain yang perlu kita ucap syukur kepada Tuhan. Apakah there is none? But is there nothing we can be gratitude about? Saudara pernah dengar lagu Hitunglah Berkatmu satu persatu? Have you ever heard the song Count Your Blessings one by one? Bukankah itu banyak? Isn't there many? Oleh karena itu saudara-saudara, Therefore, ucap syukur. Jangan melihat yang belum diperoleh atau yang menyakiti, tapi lihat kebaikan Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita. Yang lansia di sini, ya sakit sedikit nggak apa-apa. Karena apa? Umur sebegini memang sakit, tapi mengucap syukur saja, nanti tambah sehat. Oke, kalau kita bilang, aduh kenapa kok sakit begini, Tuhan nggak dengar doaku, tambah sakit. Tapi kalau kita bilang, Tuhan terima kasih, umur sebegini, teman-temanku banyak yang sudah goodbye, saya masih ada, saya mengucap syukur Tuhan. Benar? Dan saya masih mau tetap berbuah. Tetap berbuah, meskipun pohon ini sudah agak umur, tapi berbuah seperti pohon zaitun, umur 750 tahun pun masih berbuah. Sorry. It's okay. Yeah, it's okay. so the whole point is You just to be understand some of them, like sure. Troy, so Troy. the whole point is to be grateful. That's it. Yeah. Short and sharp. Amen. Jadi kita hari ini message untuk 2024 ya tadi hidup bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Dia. Ya. So the message for 2024, the first one is to rely on God in every steps of our life Dan hidup di dalam berjalan dalam iman. and walk in faith, Meskipun gelap di depan, even though there's darkness in front of us. tapi kalau kita ada
kuasa kemenangan, But if we have the victorious power of God, yaitu imanmu yang mengalahkan. that is faith that will defeat all of this. Kita berjalan mulai dengar suara Roh Kudus di bawah pimpinan Roh Kudus. We walk through the guidance of the Holy Spirit Dan hidup penuh dengan ucapan syukur. and live with gratitude. Bukan hanya sekali-sekali. Not just once in a while. Bangun pagi-pagi, Wake up in the morning, mulai dengan ucapan syukur. praise God, Dan kita akan memperoleh kemenangan. and we will earn our victory. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa Surgawi, Our Father, kami mau bermegah di dalam Engkau. we want to be glorious in you, Lord. Kami ingin mengandalkan Engkau. We want to rely on you. Kami ingin bersandar kepada Engkau. We want to rely on you, Lord. Di dalam semua tantangan hidup kami. In every circumstances in our life. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. We don't know what's going to happen. Tetapi kami memiliki iman. But we have faith. Kami memiliki pengharapan. We have hope. Kami memiliki kasih-Mu. We have your grace and love, Lord, Dan yang menopang kami. which held us. Kami mau belajar Tuhan. We want to learn, Lord, Untuk hidup menolak semua yang bukan daripadamu. to say no to things that are not from you, Tetapi yang datang daripadamu. but it has come from you. Karena disitulah kemenangan. Because that's what the victory comes from. Terima kasih Tuhan Yesus. I just want to thank you, Lord. Kami mau belajar hidup We want to learn to live penuh dengan ucapan syukur. with gratitude, Dan penuh ucapan syukur. full of praise. Karena firman-Mu berkata, Because your word says, berucap syukurlah senantiasa always are grateful di dalam segala hal. in every situation. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, I'll stop speaking, Lord, tetapi kuasa-Mu akan bekerja. but your power will work. Setiap anak-anak-Mu Every one of your children, Lord, di dalam semua tantangan hidup, in every obstacle in their life, yang pasti there's one thing for sure. hamba-Mu percaya I believe dan bahwa Tuhan mengasihi setiap kami. that you love each and every one of us here. Tuhan mau yang terbaik dari kami. You want the best for us, Lord. Tuhan ingin kita berbuah You want us to bear fruit, Lord, di dalam semua musim hidup kami. in every circumstance. Terima kasih Tuhan I Yesus. just want to thank you, Lord. Hamba-Mu berdoa agar setiap anak-anak-Mu I pray for all of your children here. hidup penuh dengan ucapan syukur. Live with gratitude. Terima kasih Tuhan I Yesus. just want to thank you, Lord. Kiranya Engkau memberkati May you bless hamba-Mu Nicholas, Pastor Nick, hamba-Mu Ruth, Pastor Ruth, hamba-Mu Mira dan Diki, Omira, and hamba-hamba yang masih muda, every minister, semua pengurus gereja. everyone who is Biarlah involved. kami adalah pribadi-pribadi Let us here, Lord, you bless us here. yang akan terus berbuah That we are may di bear fruit sepanjang masa hidup kami. Forevermore in our life. Thank you, Heavenly Father. Your goodness, your mercy, your love forever in each one's, oh Lord. Kita akan masuk 2024 We are entering 2024 dalam pengharapan in hope bahwa kasih